Bivamo blokirani lično od gospodina Koštunice koji zabranjuje da se sprovede uobičajena zakonska istraga o tome šta se zapravo stvarno dogodilo u Prištinskom korpusu. I kad sam ja predsjedniku ukazao da nema nikakvih razloga ako general Tomić raspolaže konkretnim podacima i ako su ti ljudi krivi da se sprovede izviđaj, da se utvrdi njihova krivica i da se smire tenzije u toj jedinici. Dobijam naređenje da to ne može da se radi, da se prekine sa tim. Situacija u Prištinskom korpusu i danas nije sređena posle toga. Onda, kao što znate, dolazi slučaj Perišić. Ja sam odao priznanje toj službi, ali to je, služba nije Aca Tomić i grupa pukovnika oko njega. Maksimalna zloupotreba službe. Imam pouzdane dokaze i izjave da je lično Bulatović i general Tomić da su naređivali operativcima koji su angažovani na slučaju Perišić da mene izveštavaju o toku te akcije po cenu da će im i glava otići. I maksimalno su krili kompletnu akciju. Naravno, ja sam za to znao sve dok nije se došlo u fazu da se izvrši presecanje te neprijateljske delatnosti, gde sam ja po pravilu službe trebao da odobrim plan za to i da budem svakodnevno izveštavan o tome. To nije urađeno, akcija je sprovedena, slučaj se desio kako se desio, istraga će još pokazati o čemu se tu radi, ali je u svemu prekršeno subordinacija gde je general Tomić trebao da me informiše o tome. I to sam ukazivao predsjedniku Koštunici. Naravno, bilo mi je zamereno zašto nisam priznao da sam ja znao za sve to što se događa. Ja sam znao da se vodi akcija, znao sam da je upleten i Perišić i izvešten je Koštunica. On je trebao da izvesti ostale državne organe koji bi trebali kroz zajedničku saradnju da nastave sa tom operativnom obradom. Zbog čega to nije urađeno, treba onda da objašnjenje Aca i Bulatović. Postoje dokazi da je, kad je tekla akcija, u upravi bezbednosti zajedno sa Tomićem bio i Bulatović. Naravno, to se pokušava sakriti, međutim, postoje očevici i dokazi. Od tada pa nadalje, Aca Tomić kao da nije u generalštabu. Ja preduzimam odgovarajuće mere i kao što znate, pre 10-ak dana pokrenuo sam izviđaj i krivičnu prijavu protiv Tomića. Verovatno je to došlo do Koštunice i onda je usledila ta hitni zahtev za moju smenu. Kada se radi o kadrovanju u vojsci, ništa se tamo nije moglo uraditi da to nije pregledao, odobrio Bulatović, verovatno i ostali ljudi. Ja za njega znam. Dakle, oni su odlučivali o sudbini pojedinih oficira, generala. Zloupotreba koja ovu vojsku košta nekoliko milijardi dinara odnosi se na donošenje odluke o reorganizaciji vojske. Mi smo na Vrhovnom savetu odbrane prezentovali novu naredbu o utvrđivanju broja generalskih mesta. I po toj naredbi, da bismo joj objasnili kako dolazimo do tog broja, objasnili smo nekoliko idejnih projekata buduće organizacije vojske. Međutim, posle toga usledila je odluka da se krene na reorganizaciju vojske i da se prelazak sa armijskog na korpusni sistem završi za 2 meseca. Cilj je bio da se ukinu što pre armije, posebno 3. armija, jer je ona predstavljala kost u grlu i Tomiću i Bulatoviću, verovatno i Koštunici i ostalima.
Ukinuti armije za 2 meseca, to je, ne mogu da nađem primjer kako da uporedim. Naravno, reagovali smo na to. Niko iz operativnog dela Generalštaba nije učestvovao u tome. Dakle, zloupotrebljen je Vrhovni savet odbrane, gde nisu ostali članovi usvajali projekat reorganizacije. To je bio idejni projekat. Mi smo trebali na osnovu te odluke da napravimo projekat, da ga obrazložimo pred Vrhovni savet u proširenom sastavu, da on bude usvojen na Vrhovnom savetu, da napravimo dinamički plan i da onda se ide u tu realizaciju. I to smo mi pokušali da ukažemo. U situaciji kad nemamo doktrinu odbrane, kad smo trebali da inoviramo vojnu doktrinu, mi krećemo u reorganizaciju za koju nemamo para i krećemo na osnovu odluke jednog uskog broja ljudi. Koštunica, Bulatović i ne znam ko. 2 meseca da se ukinu armiju, to je odluka Bulatovića, jer je on to meni više puta govorio. I naravno došli smo tu gde jesmo došli, mi smo to radili i završili. Znači takve stvari i nemogućnost predsjednika da bilo koje probleme u vojsci Jugoslavije reši, znači bilo koje, koji su nas opterećivali, jednostavno su ga distancirali od vojske. Nije obilazio ni jednu jedinicu, nije se pojavljivao nigde. Komandovanje vojskom vršio je preko načelnika vojnog kabineta izdavanjem određenih stavova. Znate, kad treba nešto da vam naredi, onda načelnik vojnog kabineta napiše stav je predsjednika taj i taj, a ne da predsjednik izda naređenje. Naravno, primjeri takvi su mnogi. Pored toga, dozvolio je, a mi smo protiv toga bili, da na sastanku gde se obrazlagala osnovna zamisao za upotrebu vojske, pošto smo prešli na korpusnu organizaciju, prisustuje i Bulatović i da sluša podatke koje su numerisani kao državna tajna. Naravno, sa tim nekim stvarima se nismo mogli složiti. Ja sam to više puta ukazivao. Nismo mogli da probijemo taj štit oko predsjednika. Svaki kontakt sa njim je bio onemogućen i tako. Ti odnosi su postali takvi kakvi jesu. Sve to što sam ukazivao potpuno otvoreno predsjedniku vratilo se kao bumerang. I onda verovatno smo zasmetali i ja i Lazarević i ne znam koga. Ovo što je danas uradio je za nas nezakonito. Nezakonito jer je on prvo pokušao sa mojom smenom. Da bi me smenio, trebalo dobre argumente. Jedan od argumenta je bio što navodno Zapad traži da se ja smenim i tako dalje. Kada to nije uspelo, znači nije odluka donešena, onda je napravio ukaz o penzionisanju, pozvao me i to mi je saopštio. Sa rokom da sutra predam dužnost. Znate, to se ne radi ni prema vodniku koji ide u penziju ili zastavnik. Postoje neki zakonski rok gde treba sve to odraditi. Predati dužnost na dostojanstven način. Naravno, ja sam rekao njemu da je to nezakonito, neću mu prihvatiti. Nisam potpisao da mi je ukaz saopšten. Nisam potpisao papir o primopredaji dužnosti i dalje ćemo da potražimo zaštitu kod institucija koje to mogu da urade. A ja moram da kažem da se on ispoljio i u samovolji, dvostrukim maršinima, kada se radi o postavljenju i unapređenju pojedinih generala u činove. Neki generali koji su unapređeni nisu ispunjavali uslove pa su unapređeni. General Tomić nije završio vojnu školu, unapređen je posle agresije
pod uslovom da je završi. Nije završio prve godine, nije drugu, nijedan dan došao, on je i dalje na toj dužnosti. Pored toga, za pojedine generale koji nisu imali ni postavljenja, niti ukaz, preko noći su postavljeni na ta mesta i unapređeni. Za razliku od drugih, recimo pukovnika koji su ispunjavali uslove da budu unapređeni, kao što je pukovnik Mačežić, kao što je pukovnik Paskaš, oni nisu unapređeni bez ikakvog objašnjenja. Dakle, dvostruki aršin od jednog čovjeka ko se predstavlja kao legalista. I naravno mi smo to ukazivali i rekli smo da postoji jedna grupa u njegovom okruženju koja lobira, koja iz senke na osnovu informacija koje dobija sa nekih bokova donosi značajne odluke o statusu ljudi koji su dugi niz godina vrlo odgovorno i savjesno obavljali svoju dužnost. I ja sam svoju dužnost i sve dužnosti obavljao u duhu zakona i propisa, i ovu sam obavljao u duhu zakona i propisa, a doživljavam od njega da na ovakav način pokušava da reši problem sa mnom. Problem sa mnom nije postojao, osim što nisam dozvolio da se niko ko nije nadležan meša u ono što se zove vojska, vojna pitanja i tako dalje. Kada se radi o civilnoj kontroli vojske, uvijek smo insistirali, tražili, ne samo da predsjednik dođe, nego i ostali članovi i Savezne vlade i parlamenta, međutim, svi ti naši pozivi su ostali bez odgovora. Dakle, nije čak problem ni u tome. Evo, ja sam imao toliko, dao sam jedan tekst kao saopštenje za javnost, ako ima pitanja, odgovorit ću. Jedno pitanje, šta će biti sada ostalo? Da li vi ostajete na svojoj dužnosti, da li planirate sutra tu primopredaju koju je tražio od vas predsjednik Koštunica, da izvršite sa generalom Brankom? Mi večeras imamo kolegi, razgovarat ćemo o tome. On je navodno sutra zakazao kolegi tamo u Palati Federacije, ali ja ću sigurno zaštitu svoju i institucije na čijem se čelu nalazio i nalazim tražiti kod instance koja to može da uradi. To je Skupština, Savesna skupština. Šta vaši kolegi? Da li to znači da vas kolegijum podržava vas ili će podržati predsjednika Skupštine? Pa znate kako, ja ne znam da li će me kolegijum podržati. Kolegijum će proceniti ko je u pravu, a ko nije. Znate, Krga je tu, ja u principu lično ništa nemam protiv Krge, on je i sada bio moj zamjenik i odlično smo sarađivali i sarađujemo. I to nije ništa prema njemu. Ja želim da jednostavno raščistim neke stvari koje su na jedan krajnje nekorektan način određene. Da li on prihvatio? Ko? General Krga? Da. On je postavljen za zastupnika. Prihvatio? Da. Znate kako, mi nećemo tu praviti neku veliku gužvu oko toga. I naravno, u principu će se ispoštovati odluka da taj zastupnik obavlja i dalje svoju dužnost, a ja ću tražiti da svoja lična prava rešim na način kako je to najbolje. General Krga je i sada moj zamjenik formacijski. Na tome i kad sam ja odsutan, on me zamenjiva. Ja neću praviti problema njemu u obavljanju te dužnosti, ali ću ostati na stanovištu da moram da razrešim sva ova pitanja. I ja ne želim da utičem na kolegi da oni meni daju podršku ako ja nisam u pravu i što bi bilo na štetu funkcionisanja vojske u celini. A zašto ranije niste obavestili javnost o tim, kako kažete, nezakonitim postupcima i predsjednika Jugoslavije i njegovih savjetnika? Kažete da se još prošle godine dogodilo da vas zovu noću u kabinet. Zašto to saopštavate tek sada? Pa to nisu stvari koje treba da stalno idu u javnosti. Međutim, ako se nešto stalno ponavlja i nagomilava i ako to rezultira ovakvim odnosom predsjednika prema jednoj instituciji, prema meni lično, sa kojom nije imao nikakvih problema. Nikakvih problema, ni sa jednim pripadnikom vojske, niti sa generalštabom, niti sa mnom. Iako ova institucija
zaista funkcioniše možda jedina u zemlji na ovakav način, sigurno da su postojali neki duboki interesi zbog čega se on odlučio da to tako uradi. Koji su to interesi, vidjet ćemo. Mediji su spekulisali. Da, ja sam to danas govorio ne samo premijeru Srbije, nego i predsjedniku Republike Crne Gore i tako dalje. Ja sam tada i njemu rekao da ja i na prošlom Vrhovnom savjetu odbrane nisam načelnik Generalštaba Koštunice, nego svih, i da smo svi mi pripadnici uz legalno izabrane organe vlasti. Tako je bilo i kod prethodne vlasti, tako i sada. Prema tome, i premijer Srbije, i predsjednik jedan i drugi, i ministri, bez obzira kojim strankama pripadaju, su legalno izabrani organi vlasti i mi smo upućeni sa njima da sarađujemo. Zbog čega ja ne bi mogao da sarađujem sa premijerom vlade Srbije ako znam da jedino ta vlada i ova Srbija maksimalno finansira vojsku Jugoslavije. I to je kao izvršni, čovjek koji ima izvršnu vlast i može da rešava pitanja i rešava pitanje vojske. Ali to je bio pokušaj svih tih koji su lansirali takvu jednu priču da me uvuku u politiku i mene i vojsku. I naravno to nije tačno. Ja sa svima kontaktiram, a kad se radi o Republici Crnoj Gori mislim da sam dao veliki doprinos da bi se ta situacija, nesporazum sa vojskom i sa republičkim organima Crne Gore prevaziđe i da se održi na potrebnom nivou. I kao što znate, ona je posljednjih godinu dana vrlo uspešna i dobra.